ओं श्री माता शरणं मम। ओं श्री अरविंदो शरणं मम। मातृकृपार पुण्यात्मा मानंकु प्रणाम। सेमानकर चलापथरे मातृकृपा झरी पड़ू, सेमानकर साधना जीवन सफल हो, साधनाक्षम हो, यही आशा करी आज आलोचना भितर को प्रवेश करिबा। बुक 1 कैंटो 3 21 एपिसोड 21तम अध्याय भितर को आम जाऊँच। आज आम आलोचना करिबा दिव्य जननींकर मुखमंडल साधकंक मध्यरे फुटी उठे। दिव्य जननींकर मुखमंडल साधकंक मुखमंडल मध्यरे फुटी उठे। हिज फेस इज सीन थ्रू हिज फेस, हर फेस इज सीन थ्रू हिज फेस। 3-4 लाइन पढ़ुची, पेज 24 जदि बही थी आपण मैंने रेफर करि पारंती। 4टी लाइन को मैं आपको बुझाऊँगी, कहवाक चेष्टा करुँची। 4टी लाइन हूँ या प्रथम 4टी लाइन पढ़ी दूची, तापर आम आलोचना भितर को जीवा। इमोर्टाली शी कन्सीव्स हरसेल्फ इन हिम, इन द क्रीचर द अनवेल्ड क्रिएट्रिक्स वर्क्स। Her face is seen through his face, her eyes through his eyes. Her being is through a vast identity. भाबुची निश्चित भाव में आप होपफुली टिके देखी थे किसी गोटे आपणकर बेसिक मिनिमम आइडिया हो। मुझे आलोचना भितर को जीवा पूर्व गोटे छोटिया जिनस आपन को कहवाक चाहूँगी। कथाटी हूँ यही भाया, जो कहानीटा मुझे अनेक थर कही, से कहानी मुझे पुनर्बार कहवाक चाहूँगी। गोटे जस्ट आइडिया करंतु। मनकर पिलाटीए यात्रा देखा जाइए, मेला देखा जाइए, मीना बजार जाइए, आपण छक को जाइए, छोट पिलाटे जाइए, बापा ठारू किसी पैसा आनी ता मात्र माँ देइछि, किसी पैसा नहीं से जाइए मेला बुलिब, एकुटिया पलि जाइछि। मेलारे बुलिला परे कौन होइछि, जाइकरी गला बेलू ताको बाटरे डर लगुच, गाड़ी घोड़ा बहुत लोक, बहुत भिड़, थाना पुलिस बाबू माने सब बसिचंती, लोक गुड़ाक बहुत अच्छी, डरी जाउछि। एनीवे जाइकरी पहुँचुची, जाउछि, तार जहाँ इच्छा करिछि मु गोटे खाइबा पई, ता बापा माँ किसी पैसा देइचंती, किंतु से सबू जाक एत सुंदर सुंदर जिनसर बजार से संभार पड़ी, देखी सारा तार लोभ बढ़ी जाउछि। तेणु जी पैसा नहीं हुए तो से पैसा कथा चिंता नक बड़ बड़ जिनस गुड़ाक मुलाई दौर। देखुची बहुत पैसा, ता पाखे से पैसा नहीं, ठीक भाव में खाई पारुनी, डरी डरिक घर को आसूँ, कांदुची। माँ पचारुची, बाबा तू कांदुचु कहीं, कहलु तो बजार को जीवाई, तो बुलाई देले, पैसा नेलु गलु, तोर असुविधा कौन अच्छी ना। माँ मोर कहानी हूँ या माँ से कोल पसैक कही, बापा रे तते मुझे मुझे बुलाई नहीं जी कि अपेक्षा कर, ना तो बापा सांगे बसिक जा, तू न मानिक निजे गलु, निज सिंगरे माटी खोलिया चेष्टा कलु, रिजल्ट कौन है पाइलु। तो जदि से एकुटिया न जाई था, एभलिया तार तिक्त अनुभूति किसी न आसी था, तथापि से कही था मु जाइले भल करी था, किंतु बुलिक आसीगला पिलाटी कहूँ मोर अनुभूति होगला, मु बुझीगली जीवन कौन, मुझे अबानिया हेबी नहीं, निज सिंगरे माटी खोलिया चेष्टा करी मोर समय हेले, किंतु मु एमिति असमय अजागार एमिति माटी खोलिया चेष्टा करी नहीं, भूल कली। पिलाटा बुझिला केतबेले ना, अनुभूति नहीं सारिला परे, हारिला परे, पड़ीगला परे, खंडिया खाबरा हला परे, तिक्त अनुभूति नहीं जाई सारिला परे बुझीगला। ये हूँ प्रथम पर्व। ठीक से भाई आमे कौन करुचु ना, नछोड़ बंधा होकर चलीचु, साधना करुचु, मन इच्छा जहाँ नहीं ता करी जाउछु। किछि समय तो जीव, पिलाटी जमिति गला बुलाबुली करी पलि आसला, कांदी कांदी गला, कांदी कांदी आसला, से भाया निज हाथ में निज शरीर को, निजर साधना को मूर्तिमंत करिथिबा आमे माने, जो माने निज चेष्टा जीवाई चाहूँगी, समर्पण को बेखातिर करी किछि बाट जाई सारिला पर जो तिक्त अनुभूति, जमी पिलाटा कांदी कांदी आसला, पिलाटा कांदार लुह को पोछाई हुए तो ता पाखे ता माटा थिला, किंतु आमे कांदिला बेलू ना से अजागार खा देखी हो ना देखे हो, जन्म गोटे चली जाऊँ आम जानी पारुना।
ସେତିକି ବେଳେ ବସିକରି କହୁଛୁ ହୁଏ ତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏ ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସ୍ରୋତ ଅନେକ ବାଟକୁ ବହିଯାଇଛି, ଆଉ ଫେରି ପାରିବ ନା। ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ଯାହା ଦେଖିବେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତ, ନୂଆ ନୂଆ ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶ। ଯେଉଁ ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଦିନେ ନିନାଦିତ ହେଉଥିଲେ, ଦିନେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉଥିଲେ, ଜଣେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ପାଣି ଆଉ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ସେ ପାଣି ଯାଇ ଆଉ କାହାକୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ନ କରିଥିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଛୁଇଁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଆଉ ଫେରିପାରେ ନା। ଯେଉଁ ପାଣି ଥରେ ଫେରିକି ଚାଲିଗଲା, ନଈରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମୁଖୀ ପାଣି, ତାକୁ ହୁଏତ ଜୀବନରେ ଥରଟେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ କାହା ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ଅନ୍ତତଃ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପାଣି କଥା କହୁଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମଣିଷ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ନିଜ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସହାୟତା ନେବି, ତୃତୀୟ ପର୍ବ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ପର୍ବ, ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ପର୍ବ। କେମିତିକା ପର୍ବ? ମୁଁ ଯିବି, ସହାୟତା ନେବି, କରିବି ନା ହଁ, ଏ ଆଧାରଟାକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କରି ନେଇଯିବେ, ମୁଁ ଜଣେ କୃତଦାସ ହେଇଯିବି, ଭଗବାନ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ସାଧନା କରିବେ କେମିତି ହେବ? ତୃତୀୟ କଥା, ତୃତୀୟ ପର୍ବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା, ଭଗବାନ ୟାକୁ ନେଇଯିବେ, ସହାୟତା କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ମୋରି ଭିତରେ କାମ କରିବେ, ଇଏ ବଡ଼ କଥା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ କଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇକରି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ତାପରେ ସେ ଡରି ମରିକରି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଯଥା ନିଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରମି, ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଡରି ଡରିକରି କହିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଚାଲୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଲେ ହେବ, କାରଣ ପଡ଼ି ଉଠିକରି ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକରି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତୃତୀୟ ପର୍ବରେ ଏତେ ସରଳ, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜିଆ ସାଧନା କରୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ମୋତେ ଧରି ନେବେ, ମୋର ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ର ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ର କରିନେବେ, ମୋର ସବୁଯାକ ଯେଉଁ ଅଛି ଗଲ୍ଫ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିଦେବେ, ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ମୋର ସ୍ୱର ନଥିବ, ମୋର ଅହଙ୍କାର ନଥିବ, ମୋର ଆଖି କିଛି ଦେଖୁନଥିବ, ସବୁଗୁଡ଼ା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବ, ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବ, ପରିଧାବିତ ହେଉଥିବ, ପରିବ୍ରଜିତ ହେଉଥିବ। ଏମିତିକା ସରଳିଆ ସାଧକ କିଏ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା। ଅନ୍ତତଃ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଯାଇକରି ଥକି ପଡ଼ିଲୁଣି, ଆମ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମା ବି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ସାଧକ ସିଏ, ସାଧନା ସିଏ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ, କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛୁ, କି ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୋଲି ଲଗାଉଛି, ଇଫ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ନିଜକୁ, ଭଗବାନ ଯଦି ମୋତେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ମୋତେ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ, ସେ ପୂରଣ କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ପରର କଥା। ମୁଁ ଗଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ, ବା ସେ ଯଦି ମୋତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଯେ ମାନିଯିବି, ଇଏ ବି ହେଉଛି $1,000,000,000 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏତେ ସହଜ ଯେ ଆମେ ଧରିକରି ମନ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ମନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ, ପରିମାର୍ଜିତ କିମ୍ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମନ ନେଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇଥିବା କିଛିଟା ସମ୍ଭବ, ସବୁକିଛି ସବୁ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ସେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କେମିତି ଚଲେଇବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଆସିଛି କି? ଯଦି ନ ଆସିଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆସିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ପଢ଼ିବା ଯେ ଭଗବାନ ନେଲେ କ'ଣଟା ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେଇଥିରୁ 2-4 ଲାଇନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଥମେ କହୁଛି କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ କହିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖୁଞ୍ଚା କହିଛି, କ'ଣ ମୋତେ ଭଗବାନ ନେବେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ବା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ମୋ ଚାରିପଟରେ ମୋତେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି, ଏଥିରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆମର ଆମେ ସାଧନା କରୁଛୁ, ବା କେତେ ବାଟରେ ଯାଇଛୁ, ବା ଅଧା ବାଟରେ ରହିଛୁ, ବା କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ, ବା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇଲୁଣି, ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ବୁଝୁଛୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ଆମ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଯଦି ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କେମିତି ଆସିବ, ବା ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କିଛି ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ନେଇଯିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ବାପା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ପିଲାଟାକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ବିକଜ୍ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଛୁଆ।
छुआर सांग मध्य से घर को आसूची ताकू मध्य से देखुंत किंतु थरे दौरान खाया दौरान अति दरकार हेले किसी पैसा देते दुर्गा पूजा नहीं जा मो पुओ तो मुझे ड्रेस आनी तो गोटे किणी दिए कारण पुअर तो जो बोजम फ्रेंड देते कि सब जाक दे नी सब जाक दे नी कि देते कि रखी थे क्या ना ता निजपाई जहाँ मुझे रखीदेवी कौन कर मो पिलाटा बड़ हो गला से तार कौन कर अर्जन कर एंजॉय कर जहाँ हो ठीक से भाया भगवान जिते बड़े मत ग्रहण करे मु तो जंत्र हाँपाई मोर योग्यता आसवा दरकार ना ना जी ना जहाँ को नहीं भगवान नहीं जी अवश्य भगवान निश्चित भाव में ने कि तो देखिए समय न आसला पर्यटन देवे ना कहीं देले भी आम देले भी आम को ग्रहण करें ना रखिपर भगवान जहाँ कहे मानि पकेब अर्जुन मानिला नहीं मुझे युद्ध करी ना बोली कहले आम कौन कि सागर 24 घंटा बुलूला से सत्ता सब जाक जाणिक कौन मुझे ना तेणु आम आर कौन कि तेणु से कहते जिते बड़े मु चाहिए भगवान जंत्र हवापाई भगवान मत धरी ने ग्रहण करे से कंडीशन कौन हो गत क्लास आम जहाँ आलोचना करते कौन हिज सोल ब्रेक्स आउट टू जॉइन द ओवर सोल से भाया अवस्था से भाया फ्रीडम पाई ये मन प्राण शरीर सहित किसी संपर्क ही ना क्या चेतनार एडभेंचर हो आत्मार एडभेंचर हो हिज सोल ब्रेक्स आउट टू जॉइन द ओवर सोल लंबी जाऊँगी दीर्घायित हो जाऊँगी माड़ी जाऊँगी सोलटा कौटी कौटी ना तू जॉइन द ओभर सोल कौन मुझे गत थर आपको कही से जो परम से जो सुप्रीम से जो परमात्मा जहाँ कहते सहित बंधन मुक्त जीवात्मा सहित मिलित हाँपाई अग्रसर हिज लाइफ इज वसन्ड बाय दैट सुपर लाइफ ये मो जीवन नुह जेपर्यंत नईरे पानी थी से पर्यंत किसी असुविधा ना मु बाहर अच्छी नई ता बाटर अच्छी किंतु नईटा जो बन्या प्लावित होते ओभरफ्लो कर बन्या हम पाखे जो कूल प्लावन करने आरंभ कर जमी गुड़ा छुईवा आरंभ कर से समय कथा मुझे कहूँ हिज लाइफ इज ओसन्ड बाय दैट सुपर लाइफ से जो सुपर लाइफ बोलिक जहाँ कहते परा जीवन बोलिक कहते सी ता जीवन द्वारा को प्रभावित करेंगे एवं महासागर में परिणत करदे आरंभ करेंगे से बेले से कौन कर ड्रंक फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर ऑफ द वर्ल्ड विश्वर जननी माने कौन होती पयपान करने आरंभ करेंगे बुकुरु बक्षरु पयपान करने आरंभ करेंगे से भली जदि कंडीशन से जो कंडीशन प्रत्येक पिला जन्म होती जननी बक्षरु पयपान करेंगे किसी नुआ कथा नुहे किंतु मदर ऑफ द वर्ल्ड तांकर से जो पराजननी बक्षरु पयजान को पयपान करने होता कौन हम से प्रस्तुति थी दरकार जब से टाइप लिबरेटेड होकर आसिक पहुँची ताहले कौन करेंगे ना जननी ग्रहण करें कहले केमी कौन ग्रहण करें ना से किसी समय पूर्व जमी कहूली पुअर सांग आसी ताकू से गला बेलू ड्रेस खंडे देवी खाया पीवाई देवी भल होटेल देखेबी नहीं बुलेबी सबू जाक संभव किसी असुविधा ना किंतु मो पुओ जहाँ से केबे हो पार जहाँ मुझे रखीदे जाइए स्थावर स्थावर संपत्ति जिते स्नेह जिते श्रद्धा सबू जाक मुझे रखीदे ठीक से भाया जदि विश्व जननी बकुरु जदि पयपान कर जो सिद्ध साधक जी आगू ताकू जननी निजर कर नवा आरंभ करेंगे चेतनार प्लावित करदे से स्तर को आम आसिलुनी तो न आसी भी किसी दुख ना जब आसी आपन को प्रणाम जदि न आसी किसी व्यस्त ना अंतत प्रयास करूँ आस्पृहा करूँ अभिप्सा करूँ हे माँ आमको योग्य कर आमको योग्यता लेट अस बी वर्दी ऑफ श्री अरविंद सेंटेनरी सेलिब्रेशन जमी कहते श्री अरविंद जन्मदिन पालन करने पूर्व माँ जमी मेसेज पठे जन्मदिन पाळिबाटा बड़ कथा ना किंतु आम ते योग्य हो उठा दरकार सेमती आउ नवेम्बर 24 गला आउ कईटा दिन पर आप नवेम्बर माने 100 वर्ष पालन करने को जी सिद्धि दिवस से आम भितर कौन रहा दरकार अंतत आम निजुक निजे पचारा जा दरकार बर्तमान आम आलोचना भितर को जा बर्तमान देखले यही भली स्तर को आम आसिलुनि कि ना जदि ए स्तर को आसी कौन हम तार परवर्ती अवस्था आसवा कौन हम ना दिव्य जननी ग्रहण करे क्या ग्रहण करे ना समस्त ग्रहण करे से दिव्य जननी से जो विश्व जननी सी जदि आमको ग्रहण करे ताले से केमिति ग्रहण करे आमर अवस्था केमिति होइतिबो सेही विषय रे आमे आज 2-4 धाड़ी पढ़िबा चेष्टा करिबा। श्री अरविंद लिखुचंती इमोर्टाली सी कन्सीव्स हरसेल्फ इन हिम किते परिवर्तन हब चिंता करी देखंतु मोर किन करे मोर बोली किछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण जो कहउथिले जहाँ बाछीदेव मो पाई जीवन बा मरण हे प्रभु तुम्हें मो पाई जहाँ बाछीदेव ताहा होची मो पाई मंजूर मु तते देईदेली जमी खंडक अच्छी मुझे देदेली तू जमी चाष करू जो फल लगेबू जो गछ लगेबू जो मंजी लगेबू जमी पानी देबू जमी बढ़ेबू मुझे राजी एटा मोर नुहे तेणु से ही अवस्था आसिक पहुँचला कि गोटे छोटिया कथा मोर मन पड़ुची
रामचंद्र जितेबाला रावण को निधन करिक मारिक जितेबाला अयोध्या को फेरी आसिले माता कौशल्या सहित तांकर भेट है। कौशल्या माँ पचारुचंती तमें रावण को मारिदेक फेरी आसिल सी लांगुएज बुझे माँ पुओं कथा से मुझे से लांगुएज डायरेक्ट कोट करने चाहूनी तुम्हें मारिदेक पलि आसिल। रामचंद्र टिके नीरव हो गले निर्वाक हो गले। रामचंद्र को पचारुंच कौशल्या तुम्हें कौन रावण को निहत कर चली आसिल तो समझे जानते रावण को बध कर सीता को मुक्त मुकुल तो अयोध्या फेरी आसुँच नुआ कथा कौन अच्छी नुआ कथा कौन अच्छी किंतु बारंबार से कथा पचार रावण को मारिदेक चलिक आसिल। नीरव रही बारंबार एक शुणी सारापर नीरव रही रामचंद्र माँ को कहते माँ रावण को कौन मारिबा केबे संभव चिंता करी देखो रावण को कौन केबे मारिबा संभव कहीं ना सी होचंती महाज्ञानी महाप्रतापी महाबलशाली प्रचंड प्रतापी महान शिव भक्त चारि वेदर वेदज्ञ आउ कौन होचनी शिव तांडवर रचयिता तांकु केही मारी पारिबे नहीं मले केमिति कुछ मैंने नहीं मारा इसका मैं ही इसको मारा केबे चिंता करंतु। रावण ऑर्डिनरी भाव में भावतु ना जे से गोटे असुर राजा थिला एमिति थिला महाप्रतापी महाज्ञानी महाबलशाली प्रखंड प्रतापी प्रचंड महाशिव भक्त चारि वेदरे से होची वेदज्ञ शिव तांडवर रचयिता ताकू से लंकेश को से होचंती पुणी लंकेश स्वर्ण लंका को मु केमिति मारी पारिबी मैंने नहीं मारा उसको उसका मैं ही इसको मारा मु ताकू मारी नहीं मारिछि किए से ना तार जो मैं बा जो अहंकार थिला ही ताकू बंध करिछि मु तार किछि बंध करी नाही। तेणु एठी आसिक पचारुचंती फेरी आसंतु आलोचना भितर को कौन करुचंती इमोर्टाली सी कनसीव्स हरसेल्फ इन हिम केबे भाबिचंती जमिति गछटा पड़ियाटी दे दउचे मु हाथ टेकी देले तोर जहा जमिति करिवार कर जमिति जाउचंती अर्जुन जमिति हाथ टेकी देले से दिन जथा नियुक्तस्मि तथा करे मु हाथ टेकी दउचे तुमते जो काम रे लगेइबो जथा जथा जमिति लगेइबो जोठी लगेइबो मु सेति पई प्रस्तुत अछि। केतबेले कोन हबो ना भगवान आसीबे काम करिवा पई भगवान तुमको केमिति ये जंत्र बनइबे तुमको काटी कुटी कर तैयारी करेंगे साइज करेंगे केवल तांकर जंत्र रूप करेंगे सेटा होची भगवान कथा तुमर कथा नुहे कहले केमिति कोन इमोर्टाली सी कनसीव्स हरसेल्फ इन हिम इमोर्टाली माने बुझुचंती तो मृत्यु आसीबो नाही यही भाया स्तर को नेबे प्रथम तैयारी करेंगे दी चार दिन गला विराट घर तैयारी कर कोटी कोटी टंका खर्च होकर कौटी तैयारी कर ना 2 मिनट पर जो एमती गोटे जगह पावर चैनल कड़े अच्छे जदि बाईचान्स पानी टे ब्रस्ट करा से उठे 6 मास पर उड़ेदेव घर तैयारी होकर सुंदर भाव में घर प्रतिष्ठा करा बेलू घर नथिबो लाभ कौन अच्छी लाभ कौन अच्छी कौन सी दिन जमी सबुजाक संपद को बाजी लगे देते शेषक जाकर शोला बेलू कौटी ना गछ मूले शोवा भाई से जो दुख ना किए बुझीपार जगार क्या किए बुझीपार ना बुझे पार तेणु एठी कौन कहते एठी जोटा हूँ कौन मनुष्यर समस्या हूँ कौन ना मृत्यु प्रवणता गोटे मृत्यु प्रवणता भितर अमरत्वर प्रतिष्ठा केमिति हम जो क्षणिक पृथ्वी भितर को संपूर्णता ओह्लई आसब केमिति चिंता करी देखंतु शाश्वत जी एपिमोराल ता भीतर को इटर्नाल आसबे केमिति ये तो अधार ये तो स्थिति नहीं तब केमिति कौन गढ़ा आरंभ करेंगे तेणु प्रथम कथा हूँ कौन ना से माटीटा को तैयारी करेंगे भावतु प्रथम कौन हम ना आधार प्रस्तुत करेंगे गछ आधार प्रस्तुत करेंगे माने मुझे माटीटा को जमीटा खंड देदेली बोली तू ता भीतर सुनार फसल पठे फल पारू कहले नाई ताहले कौन करिया पड़ो ना ताको आगे साइज करूँ घास मुक्त करूँ हल करूँ जमीटा को सजेबू तापर पानी फाणी मड़ेबू हल चाष करूँ मंजी लगेबू किछि दिन गला धीरे धीरे तादर लगी रहू तापर सुनार फसल धीरे धीरे फलिबा आरंभ करिवो सेठी जेमिति देखुचंती एठी मध्य सेही भलिया होउची काहेकि ना ये गोटे माने ये हेकरे पड़ीची मोइलिया गंधिया हेकरे पड़ी के रहिची जार हूँ असजड़ा मटीटा होकर पड़ी प्रथम सजाड़ा पड़ो तेणु से जमी असजड़ा जमी सजैक जमी कृषकटी कौन कर सुनार फसल पड़ाऊँच सेमती आम सेमती जो जमी जो मटी अच्छु आम हूँ कौन ना आम सेमती असजड़ा अलोड़ा एमती कहीं पड़ीचु मृत्यु द्वारा कबलित तेणु प्रथम कौन कहे ना अमरत्वर बीज बता बता हम बीजटी बुणा हम केमिति इमोर्टाली सी कनसीव्स हरसेल्फ इन हिम माने साधक कथा कहूँ अश्वपति कथा कहु अश्वहीन माने आप साधना करुवे माँ जब आपको ग्रहण करेंगे से आपको से भाया धर इमोर्टाली
सी कौन कर सी कनसिव्स हरसेल्फ इन सेम जननी तांकर जो अमर सत्य भावनार भ्रूणटा को कौन कर ना बपन कर मंजीटा न पोतिले गछ केमिति हबो आ मंजीटा पोतिबा पई तो जमीटा प्रस्तुत हेतिबा दरकार तापर मंजीटा पड़िबा आरंभ करिवो सेकंड केस रे हबो इन द क्रिएचर द अनवेल्ड क्रिएट्रिक्स वर्क्स एठी चाषटीए करुच्ची किए सीना ऑर्डिनरी जी चाष जानी कृषकटी जाकि चाष करुच्ची किंतु सेठी जो इमोर्टालिटीर फल तैयारी हवा आरंभ करिवो साधक इमोर्टाल हम ता जीवन साधना पक्षे जीवा आरंभ करिवो सेतबेले ता भीतर किए करिवो ना सेठी भी जने कृषक थिबा दरकार जे के होची कोन करिवो जे को तैयारी करिवो सिंबलाइज करिवो जे ताको माने कोन सेप अप करिवो आरंभ करिवो से किए से इन द क्रिएचर माने से जो प्राणी भितरे किए से द अनवेल्ड क्रिएट्रिक्स लुचिकरी रहिथिले भेल्ड हेकि रहिथिले अनभेल माने निजको खोली देवे भयल भेल करिक कहीं रही आवृत होकर कहीं रखिंट ना मन प्राण शरीर ताको चिन्ह पारुनी जानी पारुनी गुणवत्ता को माने कौन हो सम्मान दे पारुनी किंतु जो निजको खोलीदेले कौन हम आम ग्रहण कर ना ग्रहण कर ना किंतु जेहेतु सोल फ्री होते लिबरेटेड सोल जो आगू को जाऊे से सोल जानी सारा जिते सोल से पर्याय को आसला से जो क्रिएट्रिक्स माने सृष्टिकारिणी सी कर निजको जो लुचे काम करुले बर्तमान से कौन करेंगे निजको भेल्ड होकर रही अनभेल करदे अनभेल्ड क्रिएट खाली अनभेल करेंगे कम करने आरंभ करेंगे तृतीय कौन हम जो निजको अनभेल करदे ता भीतर कम करने आरंभ कले एवं तार भीतर मंजीटाए बुणवा आरंभ कले कनसिव करने आरंभ कले हरसेल्फ इन हिम तांकर भीतर से जो कौन हो जो सत्य भावना को जो भ्रूण रूप नहीं जो प्रतिष्ठा करीगला से कौन हम हर फेस इज सीन थ्रू हिज फेस साधकर मुह भितर माँकर मुहटा प्रतिभात हम अधिकांश समय आप शुणी कौन हो ना मुझे सुखीगली कला पड़गली मोर शरीर चलीगला 16 वर्ष जहाँ थी आज 40 वर्ष मल्ली चलबार शक्ति ना यौवन कुआड़े पलैगला कला पड़गली मोटा होगली ये होगला सब चुटी झड़ी पड़ा एमती सब कौन करना कुंभीर कांदना कांदती आप कहे कौन तुम होनी तुमर होनी अरे आम बुझीपारूना सत्यटा को आम बुझंतु ना कौन अरे सी 16 वर्षर गोटे भौतिक सौंदर्य भितर आपड़ थे चिंता कर देखु 16टा जो बढ़ी जाए 46 हो 61 वर्ष हो आरंभ करुच्ची से कौन हो गोटे स्पिरिचुअल सौंदर्य आपण भीतर आसूची कौटा आपण कहे निजर रूप लगे अचिन्हा ओइनारे आज मत यार तो रूप को तू कहीं देखुचु मुंड बाड़ाऊचु ताले किए देखिबो आपण पचारे अरे तो रूपटा जोटा 16 वर्ष देखुलु ठीक अच्छे से जो भाइटालिटी भितर थिलु क्षुद्रता भितर थिलु ताको देखुलु बर्तमान सी रूपटा चली जाइए कौ रूप आसी ना दिव्य जननी रूप तोरी मुख रूप भितर प्रतिभात होउची तेणु 16 वर्ष तो रूप तू जहाँ को देखिलु 61 वर्ष भगवान रूपटा सी भगवान तो साथ काम करने जो रूप देखुंत दीटा जाक केमी एका हम बोलिक चिंता करुचु केमी चिंता करुचु एका हम बोलिक एका तो हो ही पार ना कारण भगवान रूप भगवान विभिन्न समय विभिन्न पर्यायर भिन्न रंगरे भिन्न भिन्न रूप में आसुच्च तो भीतर गोटे जो भ्रूण लगे तेणु से भाई आसूसी आपड़ कहे केमी कौन आसूसी ना मन करूँ आपंकर से जो कृषि किए नहीं से बैगण बुणुची तो किए नहीं गहम चाष करुच्ची किए नहीं से नड़िया चारा पकाउची तो किए नहीं फूल गछ गेंडु फूल गछ लगुच तेणु के भावे कहले नड़िया फूल गेंडु फूल दीटा जाक एका हम पचारे ताले कहीं लगे ना अरे भगवान कहीं लगे लगे सी निर्भर करे भगवान जानते ये मोपाई कौटा भल किंतु आमे मने मने भावी नहीं मोपाई कौटा भल तेणु आमे कौन करुचु ना नड़िया फूल को लेकर कौन करुचु ना मक्का फूल सहित तुलना करुचु बाजरा फूल को लेकर गहम फूल सागर कंपेयर करुचु तेणु आमे कहूँ एटा फिका लगुच बदली गला अरे किसी बदली ना भगवान आवश्यकता जहाँ अच्छी ताहे तेणु समय अनुसार पर्यायक्रमे आपण जहाँ दरकार सीए पठाऊँ प्रोवाइडेड यू आर कन्सियस जदि तुम सचेतन अच्छे ना ना तो बदलुव निशब्द जीवन स्रोत धाऊँचे किपर भेटा मृत्यु सिंधु कराल लहरी से देखुवे लोक मुंड बाड़े जीवन सरीगला से लोक खुशी होते अंतत भगवान स्पर्श आसला गोटे नुआ जीवन प्रस्तुत होती कहले नुआ जीवनटा कौन ना ये जीवनटा गलापर नुआ जीवन हुए कहले भूल कथार आध्यात्मिक जीवन में प्रति क्षण में आपण नवजन्म आसे आप जानती ना केवल दड़ीचंती कौन जन्म ये जन्म गलापर आउ थे जन्म भी गोटे सेकेंड जन्म हम या गणुची ना ना किंतु प्रति मुहूर्त में आपंकर जो आध्यात्मवादी मैंने जो आध्यात्म मार्ग में जाऊँच नवजन्म होची से कथा आम भूली जाइचु जदि मन रखी दिंतु जीवन किसी बदली जाता कौन हम हर फेस इज सीन थ्रू हिज फेस साधकर मुह भितर दिव्य जननी मुखटा देखी हुए हर आई थ्रू हिज आई साधकर आखि भितर सी मो आखिटा थिला एमिति कहीं गला अरे तो आखि थिला से भौतिक आखिटा थिला वर्तमान जो आखिटा जो दृष्टि शक्ति देखुचे से हूँ भगवान किछि दिन गला पूर्व कहते मुझे देखी
ଦେଖିପାରୁନଥିଲି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲି କେମିତି ଦେଖିଲି କେମିତି ଆରେ ତୁ କିଛି ବଦଳିନୁ ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୋ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ସିଏ ଦେଖୁଛି ତୋର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ତୋର ଦେହ ଭିତରେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କର ତେଣୁ ମୁଁ ହେଇକିରି ହବ କ'ଣ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସିଏ ମୋତେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ହିଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ହର୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଆଙ୍କରି ଭିତରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି ସେ ତାର ମାଲିକ ହେଉଛି ମୁଁ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ଆପଣ ନାମକ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଯାକ ଚାଲି ଆସିଲା ଟ୍ରଷ୍ଟି ନଟ୍ ପଜେସର୍ସ ଆପଣ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟି ରକ୍ଷକ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ଭଗବାନ କହିବେ ନା ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି ମୋତେ ଦିଏ ମୋ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ନା ପିସି ଯେତେବେଳେ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଏଠି ସାଙ୍କସନ୍ କରାଉଛି ତୁ କାମ କରିବୁ 50% ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ କାମ ନ କରିକିରି ତୁ 50% ନେଇଯିବୁ ମୋତେ 50% ଦେଇଦେବୁ ପିସି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କହିଲେ ସେମିତିକା ନାହିଁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ମାଗନ୍ତିନି ତେଣୁ ହର୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଆଙ୍କରି ଭିତରେ ଥ୍ରୁ ଏ ଭାଷ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକରି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିକରି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବୋଲିକରି ଭାବିବା ନାହିଁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ତେଣୁ ସାଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଯେମିତି କ'ଣ କରିବ ସାଧକଙ୍କ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ମୋର କିଛି ନଥିବ ହେଇୟାକୁ ଭଗବାନ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ିଦେଲେ ସେଟା ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି କେବଳ ଯଦି ଚିତ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ଜାଗରୁକ ଥିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନର କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ଏ 4ଟି ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଉଛି ତା ଟିକେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ ଇମୋର୍ଟାଲି ସି କନସିଭ୍ସ ହରସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ରିଚର ଦ ଅନଭେଲ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ ୱାର୍କସ୍ her face is seen through his face, her eyes is through his eyes, her being is his through a vast identity. तार अर्थ होची से जो तपस्वी से तपस्वी माने एटी प्रभुଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଶ୍ୱପତି ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ହାରାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ସତ୍ୟ ଭାବନାର ଭ୍ରୂଣ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି तारे सृष्टिकारिणी शक्ति आवरण मुक्त हो जाए जो लुचिक रही है बर्तमान से शक्तिटा अनावृत हो जाए आउ कौन करे ना साधक भितर काम करे से कौन हम ना दिव्य जननीकर मुखमंडली साधकर मुखमंडल भितर फुटी उठे तार आखिरे जमीती आखि कौन हो दिशी जाए दुहींक मध्य एक विपुल भास्ट आइडेंटिटी साजुज्य तदात्म्य फल सत्ता साधक सत्तार परिणत है माने कहले ना मोर बोली किसी रखिनी हे इच्छा पूरण जहाँ बाछीदेव मो तू जीव नवा मरण तेणु ये शरीरटा को नहीं चलीजे एटा हूँ नश्वर ये हूँ अंधकारच्छन्न ये हूँ असत्य परिपूर्ण ये को नहीं जाई सारा कौन करेंगे भगवान कौन करेंगे नहीं तारी भितर से निजक नहीं सजेबे निजपाई जहाँ दरकार से रे तेणु तांकरी मुह देखा आरंभ करेंगे शब्द दृष्टि भीतर को आसवे अनभेल्ड क्रिएट्रिक्स जे लुचिक थे बर्तमान काम करने आरंभ कले निज भितर कनसेप्टा करने आरंभ करेंगे तापर हूँ भितर भास्ट आइडेंटिटी हम तेणु कौन हम ना साधकर माने भितर सत्ता कौन हो सत्ता दिव्य जननी सत्ता साधक सत्ता भितर परिणत हो गला से कौन करेंगे आपण ऑर्डिनरी जो ना धरिक आप बुली ये सब जो मैंने ना धरिक बसी से कौन हम नंदिनी अपा आपण सबिता अपा ये सब जो ना सब आप सागरिका अपा जो सब ना पड़ुचे से आपणकर ना आपणकर ताहा नथिबो सब बदली जाइथिबो अहंकार नथिबो कारण आपण यू हैव बीन पजेस्ड एंड ऑक्युपाइड बाय द मदर सी ताको नै जाइके ताको काम लगाउछंती आउरी सरल भाव में बुझीबा को गले कौन हम आपणक पाखरे पकेट रे जो टंका गुडा अछि मासरे दरमा पाउछनी जहाँ जोटी आनुछनी ताको कौन करूछंती ताको नै करे बैंक रे रखी दउछनी नेचुरली रखुछंती ना हाँ बैंक रे रखीदेला आपन को गोटे दिया होची कागज रे गोटे दे दउछन ये टंका रे आपन को बैंक रे एतिकी टंका रहिला किंतु से टंकाटा आपन को पाखरे रहउनी सी टंकाटा को नै जाई करे बैंक कोन करची इन्वेस्ट करि दउची विभिन्न प्रोडक्टिव वर्क रे काम रे लगै दउची तेणु ताको काम रे लगै दे आपन को टंका किंतु ताको नै करे काम रे लगै दउची सीए आपन दरकार हबो जेतेबेले आपन कर लाभ मु शुद्ध सहित मु जहा करिची मते गवर्नमेंट कोन करची बैंक कोन करची आश्योर करिची जे एतिकी पैसा देबी तू जो दिन फिक्स डिपॉजिट करिछु कि ऑर्डिनरी डिपॉजिट तार शुद्ध पाइबा कथा पाइबु
କରିପାରିବୁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇକି ଦେଇଛୁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ତୋତେ ମିଳିବ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ ତୋର ନୁହଁ। ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇକରି ତାର କ'ଣ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇକରି କାମରେ ଲଗାଉଛି, ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ହାତ ଯେତେବେଳେ ଟେକି ଦେଉଛୁ, ହାତ ଅଲଗା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ଭଗବାନ ନେଇ ଯାଇକରି ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଭାବରେ ଆମକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସାଧନା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କାମ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବା, ହାର୍ଡଲି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କହୁଛନ୍ତି କେମିତିକା କଥା ନା ଏଇଭଳିଆ କଥା। କ'ଣ ନା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ସାଧକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭ୍ରୂଣ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କୃଷକଟା ଜମି ଭିତରେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜିଟାଏ ପୋତୁଛି, ମଞ୍ଜି ନହେଲେ ଯେତେ ସାରୁଆ କରନ୍ତୁ, ହଳ କରନ୍ତୁ, ପାଣି ପକାନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଞ୍ଜି ନଥିଲେ ଫଳ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସେ ଫଳ ପାଇବେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ସାଧକ ଭିତରେ, ଜମି ଭିତରେ କୃଷକ ଯେମିତି କରୁଥିଲା ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସାଧକ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଦିବ୍ୟଜନନୀ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭ୍ରୂଣ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଅମର ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱ କେମିତି କ'ଣ ନା ଏଡ଼ିକେଟିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଟ ବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜି, ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ତାରି ଭିତରେ ବିରାଟ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଶୋଇ ରହିଛି, ଡରମାଣ୍ଟ ହେଇକରି ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେବତ୍ୱର ବୀଜ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲୁଚିକିରି ରହିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱର ସେଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରୂଣ ବା ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ପରି ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେମିତି ମାଟି ତଳେ କ'ଣ କରୁଛି ମଞ୍ଜିଟା ରହୁଛି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭ୍ରୂଣଟା ଯେମିତି ମାଆର ଜଠର ଭିତରେ ରହିକରି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସତ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି, ଦେବତା ତିଆରି କରୁଛି, ଠିକ୍ ଆମରି ଭିତରେ ସେଇ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥା କୁହାଉଛି, ଯେଉଁ ସାଧକ। ଆଉ ଏଠି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ କୁହାଯାଇଛି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ କଥା କୁହାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କୁହାଉଛି। ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ମଞ୍ଜିଟା ପୋତା ହେଇଗଲା। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ସିଏ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ମାନେ ସିଏ ସେଠୁ କହିବ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଜମି ତାଙ୍କର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଯାକ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ତ କରୁଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛି? ବାପା ଧନ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବାପା ପ୍ରତି ଆମର ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଧନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ ଯାଇକରି ଖାଉଛି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ ବାପା ପାଖରେ ରହିବି? ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ନିଜ ସିଙ୍ଗରେ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଜାଣିଲା ଯେ କ'ଣ ନା ଧୋଉ ଧୋଉ ଯାହା କୁହନ୍ତି ନା ମାନେ ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ବାପା ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବ। ମୁଁ ନିଜ ସିଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଯାକ ମାନେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଓଲଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହାରି କରିକି ସେଠୁ କ'ଣ କଲି ଆସି ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଧରି ନିଅନ୍ତି, ସେଇ ଅମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୀଜ ଭଳି ତା ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ଲିବରେଟେଡ୍, ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଲିବରେଟେଡ୍। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମାନିବନି, ଜାଣିତେ ହେବ। ହଁ ଆଜି ହଁ ମାରିଦେବ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟା କ'ଣ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲିବରେଟେଡ୍ ହେଇଥିବ ସୋଲ୍, ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୃଥିବୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସତ୍ୟର ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରନ୍ତି। କହୁଛି ବାବୁରେ ନା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ନା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। ନା ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ମୋତେ କହ? IAS ଅଫିସର ହେବୁ, ଡାକ୍ତର ହେବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ, ନା ଚାଷ କରିବାକୁ ଯିବୁ, ନା ବାପାର ବେପାର ଯାଇ ଦୋକାନରେ ବସିବାକୁ ଯିବୁ? କ'ଣଟା ତୋର ପାଠ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପଢ଼, ମୁଁ ତୋତେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବୋଧହୁଏ କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ ନା ମୋର ତ ବାପାର ଦୋକାନ ଅଛି, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ସେ ଦୋକାନରେ ବସିବି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଟିକେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ଟିକେ ଲେଖିଦେଲେ ଗଲା ସରିଲା, ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ପଳେଇ ଯା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ସେବା କରିବି, ଏ କରିବି, ସେ କରିବି, ସେଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆସିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ IAS ହେବି, ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆସେ। ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତ ପୃଥିବୀରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସତ୍ୟର ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପଢ଼େଇବି, ଏ କରିବି, ସେ କରିବି, ଲାଗିବି, ତା ମୋ ଜମିବାଡ଼ି ବରଂ ବିକିଦେବି, ମୋ ପୁଅଟା ଡାକ୍ତର ହଉ।
ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆକାଶରେ କୋଚିଂ ଦେବି, ତାକୁ ନେଇକି ଆଲେନ୍ସରେ କୋଚିଂ ଦେବି, କି କେଉଁଠି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେବି, ପିଲାଟା ଯୋଗ୍ୟ ହଉ ବୋଲି ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେମିତି ବାପା ମା'। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲିବରେଟେଡ୍ ସୋଲ୍ ତାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାରତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକରି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକରି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଡର୍ମାଣ୍ଟ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଲୁଚିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହା କରୁଥିଲୁ ଲୁଚାଲୁଚି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥର କମ୍ ଟୁ ଦ ଫୋର୍, ଏଥର ଆସ, କାହିଁକିନା ମାନେ କମ୍ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ଆସ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମିଶିକିରି କାମ କରିବା। ଓପନଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ସାର, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଓପନଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବେ, ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତୁମକୁ ଲିଡ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ହାତ ଧରି ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବାଟ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଯିବ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ। ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମାନେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ମୁକ୍ତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ, ଓପନ୍ କରିଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ମୋରି ମଧ୍ୟରେ। ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସିକି ଏବେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମା' ଥିଲେ 1973 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା' ଆସିକି ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ମା' ତ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବର 17 ପାଳିଦେଲୁ, ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 5 ନ ପାଳିଦେବୁ, ସରିଲା ଆଉ। କହିଲେ ନାଇଁ ରେ, ତୁ ବୁଝିନୁ ନା କ'ଣ? ମା' କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ମା'ଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା' ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଧାର କରିକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଲୋକଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆସିକରି ବୁଲିକରି କ'ଣ ସେଲ୍ଫ କରିଦେଇ ପଳେଇଥିଲା। ନାହିଁ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଗରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା, ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ୁଛି ତାର ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନକୁ ଯିବ। କାରଣ ତୁମେ ବାଟ ପାଉନା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ, ରାତିଟା ଯେମିତି ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି, କାଲି ସକାଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମା' ଆସିକରି ଆମରି ପାଖରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ତାର ଯେଉଁ କାମଟା ହେବ ସେଟା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କାମର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପର ଲେବୁଲ୍ର କାମ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇକରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସକାଳ ହେବ ଯେମିତି ଆପଣ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତିରୁ, ଏ ବିଷାଦରୁ ଏଠୁ ମୁକ୍ତ ପାଇକରି କାମ କରିବ। ସେତେବେଳକୁ କିଏ କାମ କରିବ? ଗାଇଡ଼ କିଏ ହେବ ନା, ନିଜେ ସିଏ ଆସିକରି ଗାଇଡ଼ କରିକରି କାମ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ମୁଖଟି ଫୁଟି ଉଠେ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ କାଲି କିଛି ନଥିଲା, ଆଜି କେମିତି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କାଲି ତ ମରିଯାଉଥିଲେ, ଆଜି କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କାଲି ତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଜି କେମିତି ହସିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେଣି। ଆରେ ତୋର କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ତୋତେ ହସଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତୋତେ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସନ୍ତାନ ତୁ ତାର। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଥିବେ ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ପିଲା ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ପିଲାଟା ମୁହଁ ଶୁଖେଇକରି ଆସିଥିବ, ଆପଣ କହିବେ କେଉଁ ସୁଖରେ ସେ ପଇସା ଲାଗିବ, କେଉଁ ସୁଖରେ ଇଏ ଦୁଃଖ, ଇଏ ଜୀବନଟା ଲାଗିବ। ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଝରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସରିଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକରି ମୁଁ ଯଦି ବସିଥିବି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସିଏ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ପିଲାଟା ଏମିତି ବସିକରି କାନ୍ଦୁ? ନା, କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦିଶିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିବେ ଲୋକଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ନା, ଭେଣ୍ଡି ଗଛଟା, ବାଇଗଣ ଗଛଟା ସିନା ଫଳିଲା ବେଳକୁ ତାର ଯାହା ଫଳିବା କଥା ଫଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଫଳିବା କଥା ନୁହେଁ। ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ି ଯେଉଁ ତଳୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଉଠିକରି କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେଇ ହେଉଛି ସାଧନା। ସେଠୁ ଯେମିତି ବାହାରୁଛି, ଏଠି ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ୍ ସଚୁରେସନ୍ ଆସିଗଲା, ଆଉ ବଢ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ, ତଳକୁ ଖସିବି, ଫୁଟିଲା ଫୁଲ କି ଫୁଟେ ଆଉ ଥରେ ଫୁଟେ ସିନା ଫୁଲ କଢ଼ି, ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି, ମରିଯିବି। ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା, ମିରାକଲ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜୀବନର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜୀବନର ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟତୟା କ'ଣ କରିବ, ଧୀରେ 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 ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଫେନିଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଉତ୍ତାଳ ଲହରୀ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଦେଖିନଥିବ ବା ପାଖରେ ଥିବ, ଏମିତି ତ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି, ନା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମିରାକଲ୍। ଏଇ ତ ମିରାକଲ୍। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଯେପରି ସାରା ସଂସାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଜଣାଯାଏ। କାହା ଭିତରେ ନା, ମୋରି ଭିତରେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତେବେ ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜର ହେଇପାରୁନଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଅଭିମୁଖୀ କେମିତି ହେଇଗଲେଣି ନା, ସେତେବେଳେ ତୁ ଭାଇଟାଲିଟି ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଇଗୋ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଲିମିଟେଡ୍ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ତୋତେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କେବେ ଦିନକ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା, ତୋର ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ଚାଲି ଯାଇକରି ଭଗବାନ ସତ୍ତା ଆସିକି ତାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ, ଏଇ ସତ୍ତାଟାକୁ। ତେଣୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ତୁ ପରିଚାଳିତ ହଉ
होउनाहु बरं आश्चर्यान्वित होउछु ताहा होउछि सत्य से होउछि भगवत सत्य तोरी भितरे कोन करूछि ना धीरे 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 पाखुडा में लेइबा आरंभ करूछि तार परवर्ती अवस्था होउछि या परे दिव्य जननींकर साहित्यर सहित मनुष्यर परिपूर्ण स्वाभाविक एकत्व लाभ हबो आपण कहते मु चली सी चलती मत कौन सबुदिन लुचई लुचई कर चली कहले नाई रे जो दिन तू समर्थ हो भगवान कौन कर तो आगे आसी ठिया ते कोଳରେ नहीं बसईदेवे गेला करवा आरंभ करेंगे कहे बर्तमान कौन गेला करूना ना गेला करुँच ना केमी कौन गेला करुँच ना से बसीचु आज मु दीटा जगह मुझे आगे दीटा एक्सीडेंट हो सारा मुझे ठिया चीफ मिनिस्टर कि कौन गोटे कल अच्छी सब जाऊँगी तार भर गोटे पिला कौन कर दी पादे गाड़ीटा अनेक समय पड़ी रहा खाली जस्ट गाड़ी बुले देती सी बुलाऊँ एपटू ये फ्रंट करदेला सांगे सांगे पड़ी गोड़ हाथ खंडिया आसला बेलू जाइली टाउन में आसिक पहुँचला बेलू कारटे ठिया है तार पचर पटू बाड़े बाड़े दी तीन लोक गड़ुं ये भितर किए से करुच्ची किए करुच्ची किए कौच आप कहे असावधानता हाँ जदि भगवान को लेकिन एत गाड़ी जाऊला कहारी है ना तोर कहीं भगवान को डाकिक जा भगवान को सांगे नहीं जा भगवत तत्व सहित टे संपर्कित होकर जा से आलोक को धरने को प्रयास कर देखू दुनिया देखु तुम कौटी आटम बम पड़ जाऊ कौटी विराट काल बैशाखी हो जाऊ कि तोर किसी हो तो एक तो आराम केमी फुलटे पर सज फुलटे उठा होकर सुंदर भाव में केमी फल मान आसिक रोचु किंतु कथा हो छाड़ी देकर गले जहाँ हवा कथा होपर दिव्य जनिकर सहित कौन ना परिपूर्ण स्वाभाविक एकत्व बोध हुए गोटाए समय बसिक कौन करी तुझे इसी झील की खामोशी दर्पण याद करता है बसिक बेदरती गीत गाइबा आरंभ करुली एक समय आसिक पहुँचब किए जाने से जो नदी कूल से झरणा कूल बसिक विदग्ध संगीत स्तन को शुणुवे से बसु बसु हठात देखिथे बसंतर अवर्तमान नथिला बेले क्यों एक माने कौन कौन अजना एक माने अवर्णनीय माने होचंती कोकिल जे कि होचे अवसंतरे बसंत आसी नथिबा समय रे आपण कांधरे बसिक आपण ऊपर ना गछ मूल बसिक से केतबेले गीत बजुथबो से तार जो सुंदर जो स्वन आपण मन को मोहि न जाऊथबो केतबेले आसिक पहुँचब ना से ही होची तदात्म्य अवस्था बसंत बेलू तो कोकिल आसे किंतु बसंतर अवर्तमान झरणा कूल विदग्ध संगीत गान करुवा मनुष्यटाए हठात से बसंत कोकिलर सुंदर जो प्रलेप तार जो सुंदर कोकिल सन जो शुणिक आह्लादित हो कल्पना करी देखंतु भाभी देखंतु ये मिराकल नुह तो कि मिराकल करुँच किए से ना दिव्य जननी कहा पाखे करुँच ना मु अरे से मु किए से ना मु हूँ से साधनार आग को जाऊा कहीं जड़े साधक जहाँकि मोर स्थिति ना संज्ञा ना मु आउ से नुह आ से आ मु नुहे अनेक बदली जाइए समय अनेक अतिक्रांत हो जाइए तेणु से जो एकत्वबोध हेतु केमितिका एकत्वबोध होउथिबो से एकात्मता केवल तांकर केंद्रीय सत्तारे जे लाभ हुए ताहा नुहे तांकर समग्र सत्तारे आपण बहुतने साइकिल बिंगटा एठी अछि केवल एठी अनुभव करे कले नाही आपणकर प्रतिटी कोषाणु अणु परमाणु कोषाणु सबू गुड़ा अस्थिम जागत सबुथिरे देखिए से जो आनंद से जो प्रवाह से जो एकात्मता सबुआड़े आपण धीरे धीरे देखिए अनुभव करने आरंभ करेंगे से कौन करेंगे से जो सृष्टिकारिणी महाशक्ति सहित एकीभूत होइजिबे सत्ता को देखा भितर से कौन करेंगे ना दिव्य जननीकर सत्याटा परिधान करुवे कहे मु आउ मो नुहे तू आउ तू नुहे तोर सत्ता मो भितर रहिला परे एक दुनिया रे एक जुगान्तकारी परिवर्तन आनी सारी जो जुगान्तकारी परिवर्तन पाई समय दिने अपेक्षा कर समय दिने प्रेरणा जोगैथिला जहार अनुसंधान करिबा पाई जहार प्राप्ति पाई जहाकु स्पर्श करिबा पाई जुग परे जुग जन्म परे जन्म साधना करी करी आसीथिली हुए तो मोर अजणारे मोर अज्ञात स्रोतरे ये सब केमिति हेई जाइछि मु जानी पारे नाही ताहा होछि साधना ताहा होछि मिराकल सेई एकात्मता पाइबा पाई अंतत प्रयास करा जाऊ। वंदे मातरम। नमस्कार, धन्यवाद।